Apa yun to? Sabi Brando daw. Okay, kanina tumatagog yan sa mga player both teams. Kung ano na may mga reklamo, automatic, coach, kataman na makaya. Depensa lang. Ha? Depensa ka sa makaya nga depensa. Wala ka sila sa bola. Hindi ka nula ang basketball yun. Dili ka na magsinikhanay, magsumbagay. Ito ang malingaw ta, paningkot ta, dako na kayo ng kuwan. Palipay na makadulang ta sa mga liga. Okay, first five! Automatic, kapag center. First five na! Ayun. Huwag kami! So, makitaan ko rin naman ang mga player na magsuhubang mo nila. Basig mga hinungdan sa sunod, mabata ka. Dili na mapil. Jiste! Nibutik ka. Basta na yung mga player na mga hugaw na bola. Jiste! Automatic. Iban na ito ang dahil mga ato ang paligaw ko sa mga barangay. Dili na ito barangay. Bahala na sa utong barangay. Sige ibu kontra ng 5 gatos. Uy ba? Okay. Menang. Siap. Ito rin ko ini akong utas. Sige ibu kontra 5 gatos. Siap kami. Kami tim. Sige na. Tino gatos ani. Plus 3. Bola sa number 21. Pass to number 3, Palada para sa ilalim. Ay! Grabe! Nice block by Boyko. Plus 3. Sa RPM. Pass to Karaw. Plus 5. Sige. Sige po. Tinunga. Gisti po. Okay, number 18. Tumira sa 3. Wala. Rebound. RPM. Karaw. Pass to Palada. Pass to number 18, 23. 2 points, number 22. Number 18. Pass to number 22. Number 22, pass to Bravo number 18, pass to Aranza number 5, Emil, Chris. Aranza. What to Chichi, Palada, number 3, pass to Valeria tumalang si Tracy, wala rinhi, Boyko, pass to Boyko. Foul number 4. Bulgaria. Bulgaria committed for first foul. First throw, Aranza, 1 point. Aranza, number 5. From Chichi Harbor. Last one, wala. Rebound Bulgaria. Pass to Palada number 3. Okay. Signaling for a play. Looking for a bounce pass to Avin Saint Papa number 1. Rebound. Number 18. Number 18 pass sa ilalim. May foul na. Foul number 12. Number 21. First personal foul. Perez number 11. First foul. Wala.
Last, final throw. Perez. 1-12. Palada. Palada may hawak ng bola. Nangitag kabasahan si Palada. Palada, lumiyak. Bilin sa Calerio. Calerio Hilano. Nice pick! Lagi tatlo ang sumay! Lagi ang ganda ng pagkagawan. Warren number, jersey number 93. Tatlo. Good ball, iba bola. Ay! Ay, sorry, kikaupan naman ka. Dari dulu, pasal akan meeting Sarias tu usap naik kilo. Tapi kita, nak buang 2 points, easy basket. Rice, number 22. Palada, pasal silalang. Nakabot yung pasang, kira, wala. Sabi ang ganda ng pasahan. Sabi kanindot sa pasang, walang masyad. Number 18. Tingnan yung blue, pasang number 22 sa ilalim. Serius penyebar terus. Ya, lalu Ikan Perez natapikan bola. Pas Karau, Karau number 17. Nice block by Serius. Sabi number 18. Pas to Levitan. 2 points. Aranza number 5. Bukan si Aranza. Pas to Calerio tu berhias sekali. Bego pas to Sarias ke Rana Perez. Wow. Okay, first foul again. Foul man number 22. Bilbilia. Wala ang bonus Rene Perez. Number 23, number 93. Ay, grabe pasal. Nakuha yung sa number 93. Grabe yung dala ng bola ng number 2 sa number 3. Pasok Calerio to Palada. Shot clock violation. Good. Another shot man. Masuk na tayo sa ring. Dula Bilbilia to number 23. Other first number 23. Number 93, lumipad. Bitawan ang bola. Pass to number 18 to Aranian. Lumipad! Ito na para dali niya ang block. Palada. Pass to Karau. 2 points. Karau. Number 1 sa ilalim. Going Johnson number 3. Pass to Bilbilia. Tumira ng 3. Wala. Rebound number 18. Sarias ngayon. Pastor Rose.
Yang bertutup kamera wala berubah begini. Alana, saya lalu. Wah, dia berbuat lebih. Nomor 7, Toko. Arranza, Putri, berubah. Nomor 22. Angkat boleh. Apa Kalada. Kalada, saya lalu. Bola. Kalada ada. Bola. Karai. Kalada. Bola. Kapten Kalada semua. Oh, bola. Terus. Hei, gini lah. Kalada. Tas Kalada. Number 77 Diplo, illegal sprint. Bulhulia, menekan. Ada bisa extend Bulhulia. Arranza, Tumira Andres. Ada Tris. Parang free-throw kay Arranza Tris. Lalu, Arranza girang na free-throw sa 3 points. Hindi, mabalas na si Kalada. Paso mo Bulhulia. Pakuha bola, wala yapit. Diberiba, Royce. Paso number 18, transfer. Back to number 18, Arranza again. Back to wala. Diberiba, tinulungan number 93 Sarpet. Number 11, Berpes. Lumipad, 2 points. Grabe ya. Abu Burs, number 93 sa RPM. Arbos. Pass to number 8. Sarias, Arranza ke Boyko atas Sarias. Back to Arranza. Wala kebawas ng isa, Kapiel. Siap ni Kalada, pas lalu. Ponte, kasih poin. 2 points, Bulhulia. Sampai pasar. Second quarter. 2. Cincin Hajar. Rias, tinggi Beatrice. Kedua, sedikit dulu. Perez foul, first personal. Perez. Kalada, bermain Nagor dari Adibus, pero ang tugaw na simula si Oas. Grabe, tinaluwang ni Oas. Boyko, nagkamagaling si Boyko. Lumipad! Ano? Gas na. 2 points, Boyko. Kandus ni Boyko. Boyko, no? Huwag pumalara. Ano sa Boyko? Pwede na pumalara. Buya, babawi, pasa sa ilalim. Number 3, Pix, ginaliwa pa. Grabe ha. Galing.
Pinalawa pa, Boyko sa sinasaan sa kanila ay last out. Okay, bola sa Vincent. Pass to Nagarete, nakasapit. Pass to Aranza, number 5, Aranza. Jam. Oh no, jam. Patay kang kadakan. Grabe siya Aranza. Simple lang. Dribble na doon, pick, then shot. Patay. Okay, ini Palada number 3. Nangitan perusahaan, tumira ng 3. Wala. Oh, naglaban, Boyko to Sarias to Aranza. Sabi niya, balik na ke Sarias. Perez. Grabe ito mga Aranza ke Perez. Palada, ini sa Palada, 3-point dulu ni. Pass to Rojas. Number 8, Sarias. Out na daw. Palera, pass to Bonilla, jump. Grabe, humawi agad si Bonilla. Aranza to Ruiz. Pass to Aranza. Pass to Perez tumiyak. Grabe, humawi agad si Perez. Simple lang na dula. Pasa, libot, jump shot. Ito. Palera to Palada back to Palera ay hindi number 42 Sarias ay bola Palada. Pass to Murcia, tumira. Kali agak si Murcia. Bagus dia, kira kuasa. Last cut Palada. Rico, Dr. Aranza tumira ng 3. Wala, grabe rin ang Perez ulit. Yan ang totoo kay Perez. 2 points, easy basket, Perez. Hindi kayong mula, jump shot lang, pero English lang po. Okay, Palada. Bira si Birulia, bumawi si Birulia ng 3 points, Birulia. Sarias, taas termis, bagus, babae, wala, Ruban, grabe na palakas lang ang pasa ni Sarias, Boyko, nauna ang talon. Palada to Murcia, back to Palada, sumasakit, sumiyat, wala. Untuk nagagawa, nakuha ni, Tarufa, Pastor Ruiz, number 22, pasa sa ilalim kay Boyko, Paco Sarias, isang kita, trouble, isang kita, klaro kayo. Bonilla na naman ang may hawak ng bola. Bonilla.
Pass to number 93. Number 5, first personal, Arranza. Doa na, Arranza. Number 5 to. Isa pa. Alam, reklamo lang gamay. May lahat na naman na ako. Grabe, nakita na. Basang-basa na ang laro ni Malana. Taas to Sarias. Sarias, lulupan! Ruben, Bolivia. Taas to Marcela. Ito, number 93. Ay! Kita yung wow, number 93. Bawal pa yun. Bawal pa yun. Napsan naman. Okay lang, bawal. Anak mo lang gula. Pass po ng Rodin ko. Aranza, tumira ng 3. Wala, grabe. Si Perez pa ang big rebound, Perez. Okay, Malana, number 3. Pass to number 93. Pass to Malana, nabitawan ng bola. Pass to Berulia, tumira. Grabe, ito basket mo Berulia. Good point, Berulia. Alves, pass to Sarias to Arranza sa ilalim, nabitawan ng bola. Nakuha ni Oas niya si Oas. Paso Berulia sa kaukan niya ng bola. Ano na? Sarias, taas to Arranza to Diego. Marcela. Santa Berulia to Marcela. Arranza, 2 points. Malana. Pass to Berulia tumira. Wala. Diego Arranza. Na, suba. Okay, back to the game. Saya dah kata pero katong kanina. Itong first game niya, saya na kata. Tubado. Marcela. Pass to Malana. Nangitang papasahan. Ipasa sa oras ng Bapagursil. Pass to, balik kay Palada. Tumira na 3. Besties Palada. 3 points by Palada. Abos, Wala. Bigla na Arranza. Natapos ang bola. Okay, Palada. Palada. Berulia. Gualis na. Arranza to Perez. 2 points. 2 points. Kagad power si Perez. Berulia. Big shot. Wala. Rebound. Perez. Lulupan. 2 points. Perez. Gualis na unta, ipabol lang. Bugane, no? Okay, end of the second quarter. Score! Tama lang mo sa PT. Mayor Lagas. Goal. Muna sunod na bola. After running bola. Sandalaran versus Mayor Lagas. Goal. And then, una na.
PNP Bulaan versus sa kontrata PNP Bulaan. Hello, Bulaan. Okay, PNP Pumalarong versus Pumalarong Rintig, mga atang last game karong gabi. Okay, third quarter na ni. Third quarter mula sa RPF, Palada. Rebound, Amas, pass to Boyko, nagmamalan si Boyko, pass to Arasan to Boyko, nakuha ni Ursula to Karaw, sa ilalim kay Virgilia, ay! May nakuha foul number 5. Sana Duk! Balik kayo na. Kaligyan ka lang natin, kumitsang ka na sa number 5 ka ni Aranza. Wala pa yung pagaling. Pagaling kayo. Pagaling sana to. Parehas pa sila 5. Okay. Lagi, pagaling man mo. Kami may nagpagaling. Kay double number lang number. Okay na? Virgilia! Wala, ha? Hindi. Third quarter na eh. Aranza number 5. Mone, hindi pabali na mo. Kay parehas na lang number siya kauban. Okay, ito na eh. Lumipad! Video! Our boys! Number 22. Grabe, nagkape pa sa ere. Ha? Palada! Lumipad! Ligawan ang bola, Boyko, haras pa ito. Nakakuhang foul. Boyko, pila. Okay. Warning. The last throw ni Ovas, number 27. Ikaw na si Ovas sa ilalim. Hindi magpapiyaksahan. Dula mo eh, player mo eh. Ovas, 1 point. Ovas, number 22. Ovas, pass to Melada, wala. Ikaw, Ovas. Tumira, ay, good point. Palada, Ovas to Palada ngayon ang kontrol ng bola. Palada, harap sa Godio. Pass to Ovas sa ilalim, pass sa Tumira. 2 points. Wala ka. Itsa. Anong function sa ilalim mo? Grabe! Di magbibiyasan daw tayo nalit, pero na Palada, lumipan! Kinaliwa! Wala! Diba? Nakakuha pa tayo si Morcilia. Grabe! Number 0, Gotiok, single foul. Tumira, 1 point. Nagkulang man sa height, pero grabe ang puso, kudulang yan. Arbes, pass to Agas, back to Arbes. Arbes tumira ng 3. Wala, big naman, Palada, lumipad, Chocaraw! Basket point. Alis na.
Wala. Okay. Aranza to Orbois. Pass to Aranza. Hey. Wala. Time out. Boyko, Elali, hey! Travel. Karaw ngayon ang may hawak ng bola. Signaling for free, Karaw. Karaw, may pick, pass to, ay grabe kanindol sa libuan. Grabe. Wala, easy basket. Ganit mo. Oh, Mursila! Mursila! Grabe. Ang iiklit lang sa paningin, pero nakakapuwing din. Kumpiyansa ng gumay, pero bupat man. Sarias, to Aranza. Arroyes to Sarias, tumira ng 3. Shoot, ay, big rebound ni Aragin. Iba na talaga ang matangkad. Iba na talaga ang matangkad. May advance sa pagkuha ng bola. Okay, remaining time. Tanaw lang mo. Score 43-44. Wala na. Nakapik ang bola to Aranza. Sarias. 2 points. Sarias. Iba talaga may teamwork. Mga bata, tanawan ninyo. Kahirap yung pass na teamwork. Karaw! Sumubok! Okay, basket. Karaw. Sarias to Vigo to Aranza number 5. Wala. Rebound. Hey! Sabre. Wah. Castro Virgilia. Grabe sa ilalim na dunya. Grabe yung rebound ng Perez. Grabe si Perez. To Aranza. Tumira. 2 points. Karaw ngayon ang may hawak ng bola. Karaw pass to Murcilia. To Karaw. Back to Karaw. Karaw sa ilalim. Virgilia. Pick. Oy! Palak ni Vigo. To Sarias. To Aranza. Sa ilalim. 2 points. Naman na naman. Was. Hey! Grabe na dala sa oy! Torre. Number 8. Penalty. Dali na warning for producer. Penalty. Was. From the free throw line. Wala. Rebound. Arguez. Ditlak na pala eh. High score na ba? Grabe ganito sa dula. Taman kaniya first quarter, second quarter. Huwag yung mo biyahe ka. Ay! Grabe pinawin siya. Sarias. Signature punta ni Sarias. Pinawin. Valerio. Ay! Pinawin nga agad si Virelia. Number 22. Perez. Babawi! Ay! Easy basket na si Perez.
Murcia, ke Karau. Karau. Oi, nagawa na bola. Ay! Oi, wala. Ela isa, kamu relax muna. Kira na. Alam niya. Kira to, relax na. Okay, number 77. Karau. Blocking foul. Return okay? Return okay. Ya. Serius. Serius, berdiri na terus. Ay, dito. Bumila. Ay, kita exposure. Okay, number 22, Berhilia, Opinsipau, kita Ibita. Aransa, Mira, wala. Oy, Fireways, Pilalan, Aransa. Ay, nabitawan ng bola. Ay, grabe po lang. Ay, ginaliwa. Pasto, Murcia ke Karau. Easy basket, Karau. Okay. Ay, sticking line. Okay, labang berhap shot ang RPN. Valerio, pas ke Karau, Mira. Ribera, Perez. Voico, ay. Opinsipau, claro, Opinsipau. Sige. Voico. Number 8, wala na. Puita lang, ha? Voico, third personal foul. Alera ke Virgilia. Karau ka nakakuha bola. Basket, Karau. Dito. Lagi. Hindi lang siya. Ay, basahan ang referee. Surbol. Alias. Awes. Tumira ng 3. Wala. Rebound. Uy. Wala. Karena. Wala. Wala. Penalti. Warning. Goal. Baik rebound. Serius. Pas ke Perez.
Bart, ini si Perez lumipad, wala. Perez niya po, Perez. Hey! Foul. Ay, foul. Ini si Perez, lumipad din. Number 93. Ohas, 93. 2 point, 2 shots, Perez. Grabe. Wah, mga hil. Grabe. Complete ang free ni Perez. Palada. Anasway. Wala. Mulahi. Grabe ang nilayo ng Tracy Sarias. 1, 2, 3. Sarias, hold the line. Kitchen, Cardwell. Araw ngayon. Araw fly na ganito dito. Karaw, sumasayaw si Karaw. Pass to Corstelia, lumipad. Ay, good boy. Kala nyo, kayo lang ang magaling. Aranza, 3, wala. Ay, pasabay ko. Lasa ni Boyko. Ay, tinilang sa batos lagi. Wala sila sa batos. Foul. Perez. Foul Perez. Amigo, number 27. Aranza, Mira, wala, rebound. Okay, taas kayo, taas ka. Oh, Bibing bola. Berhila, control the ball. Berhila. Na-screen ang siyang kawan. Naunay. Klaro, kita. oh, sure ball. Lepas. Palada, libre, pick, Tumira, wala, Arias. Uy, wow. Oh, pitik man. Sorry, Ads mo, pitik kayo. Gawas, kay Position, ball position pa. Mas ball position. Gawas. Usok kayo, pitik kayo. Wala.
Okay. Bola sa ball position. Bola sekejap. Ganit-ganit sa bola. Sarias, Chris. Reverse. Beres, ilalim. Tahu. Karau, sumasayaw. Oy, yan. Nice. Ubus kayo. Saksak. Sorry. Karau out. In. On. Ubus na kayo. Lindot na pagkapasaha. Ubus na kayo. Labaw na ito ang Jit Harbour. Perez, pass. Dito, ay, nasakpan na yun. Nasakpan na. Kalana! Grabe, 2 points. Tumipan si Kalana. Pass their place. Sabi po dito. Ay, kuha na. Ay! Foul. Klaro. Foul. Ibalik pa man din na foul. Aranza. Foul number 27. Tira. Berapa? Dapat dulu. Basket. Hai, napitawa ng bola. Sana, Sarias. Wiko. Ay, kuwara. Nakabawi na rin si Wiko. Check mo. Okay, number 23. Ay, napitawa ng bola. Sa RPN. Okay, sunod na bola. Kumararang versus Mayor Lagas. Prepare. Bernia. Pick. Bernia. Ay, natapalan. Ini saya lain. Lohas, 2 points. Okay, 63. Sarias. Perez. Berisikan. Nah, bola sa ubos, bola i-share. Trouble. Oh, depensa. Bernia keluar. Hei, membitawan bola. Oh, kaya. Hei. Lada, buka. Basket. Bawi ya. Nah, tapi bawi ya. Oh, tahu. 33. Hai, kita gitu. Ada gitu lah. Hei, tapi tawar bola. Bernia. Pas Murcia. Hai, ada rampak siap.
Arasa! Pasok Biko, oy! So, isa na lang. Kandos, Pris. Kandos ba? Rico! 2 points. Gawa na. Pitiran mo. Ay! Malang lawas. Wow, Perez. Ay, klaro bola kayo. Okay, back to the ball. Aranza, Pris, wala. Marcelo. Side step. Perez. Tira! Tumira. Sarias. Mula. Ay! Tingin ko. Perez. Ito na talaga ang magaling. Oh, dipinsa! Ay! Marcelo. To Ohas. Ohas to Virgilia. Lumipas. 2 points. Maka. Ay! Nastat sa Biko. Ha? Kumpiyansa! Okay, prepare na. Virgilia. Tumira ng 3. Virgilia.
71 all. Pass na Lanza. Defense! Ayan na. Ayan, Paula na. Lucky Paula. Wala penalty. Wala. Dipinsa! Sige. Nalahid mo po inan. Bantay stress! Sigas, penalinggan sa dula. 72-73. Daog may team! Okay, wala.